उत्तम चरित्रेर अधिकारी लेखापड़ा आछे अत्यंत नामाजी कलमावाला किन्तु तादेर विवाह हच्छे ना एई यौतुकेर कारणे चापाचापिर कारणे जोड़ाजुड़िर कारणे दुल्हार पक्षे कने पक्षके चापाचापि करा हय यौतुकेर जन्य विभिन्न प्रकारेर सामग्री दिते होबे फार्निचार दिते होबे यदि कने पक्षे कनेर दुल्हानेर मा बाबा चाचा जारा भाई ब्रादर सबाई यदि आंतरिकतार साथे स्वेच्छाय जोड़ाजुड़ी छाड़ा कोनो प्रकारेर चाप प्रयोग करा छाड़ा स्वेच्छाय यदि दुल्हार निकट बर पक्षके किछु फार्निचार किछु आसबाबपत्र दुल्हा दुल्हानेर उद्देश्ये यदि हादिया स्वरूप गिफ्ट स्वरूप प्रदान करे थाके तखन एटा जायेज। दुल्हा दुल्हानेर जन्य प्रयोजनीय किछु सामग्री घरेर किछु आसबाबपत्र बिछानापत्र देওয়াটা এটা रसूल पाक सल्लल्लाहु आलैहि साल्लामार सुन्नत जेटाके तजहीज बला हय। सुतरां किन्तु चापाचापि करे जोड़ाजुड़ी करे एभाবে ফার্নিচার इत्यादि दाबी करे नेওয়াটা এটা एक प्रकार जुलुम। এটা आत्मीयता नय आत्मीयता माने आंतरिकता विवाहेर बंधन এটা অনেক বড় आत्मीयता এটা অত্যন্ত বড় परम इबादत। সুতরাং এখানে জোড়াজুড়ির কোনো প্রশ্ন আসতে পারবে না চাপাচাপির কোনো অবকাশ থাকতে পারবে না। হ্যাঁ যদি কনের পক্ষে স্বেচ্ছায় আন্তরিকতার সাথে যদি কিছু দে ঘরের আসবাবপত্র এটা ফার্নিচার হোক বিভিন্ন সামগ্রী যদি দে তৌফিক অনুযায়ী এটা শরীয়ত সম্মত। তবে এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ থাকতে হবে এগুলো যেন লোক দেখানো না হয় রিয়াসুমা দুর্পিয়ানো যেন না হয়। আমি কনের পক্ষ থেকে দুলহাকে এভাবে এই সামগ্রী দিচ্ছি দামি দামি ফার্নিচার দিচ্ছি স্কুটার কার দিচ্ছি বিভিন্ন সামগ্রী দিচ্ছি তখন এটা লোক দেখানো হয়ে যাবে। এটার দ্বারা অনেক গরিব অসহায়দের মেয়েদের বিবাহে বড় বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই কারণে বর্তমান সমাজে আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রামে এই যৌতুক প্রথার কারণে অনেক গরিবের মেয়ে অথচ আদর্শবান মেয়ে ভালো মেয়ে उत्तम चरित्रेर अधिकारी लेखापड़ा आछे अत्यंत नामाजी कलमावाला किन्तु तादेर विवाह हच्छे ना एई यौतुकेर कारणे चापाचापिर कारणे जोड़ाजुड़िर कारणे। सुतरां एदिके आमादेर सबाइके सकल मुस्लिम ईमानदार नरनारीके एदिके लक्ष्य राखते होबे आमादेरके उभय दिके लक्ष्य राखते होबे। विभिन्न फतोयार मध्य बोलेछि आमादेर विशेष करे बांग्लादेशेर चट्टग्रामे उभय पक्षे आमादेर किछु कुसंस्कृति रयेछे जेगुला जुलुम अबिचार थेके मुक्त नय। आमरा दुल्हार पक्षे अनेक क्षेत्रे दुल्हार पक्षे कने पक्षके चापाचापि करा हय यौतुकेर जन्य विभिन्न प्रकारेर सामग्री दिते होबे फार्निचार दिते होबे एई सेई बराती खावाइते होबे 1000 1500 एगुली हलो बरेर पक्ष थेके जुलुम अबिचार और कनेर पक्ष थेकेও আমরা কিছু অবিচার দেখতে পাই। কনের পক্ষ থেকে এভাবে বরের পক্ষকে চাপাচাপি করা হয় যে এত লক্ষ টাকা মোহর দিতে হবে যে 50 লক্ষ টাকা 25 লক্ষ টাকা এভাবে মোহর দিতে হবে এভাবে আমার ছেলেকে দুলহাকে এত দামি দামি সাজানি দিতে হবে কাপড় চোপড় দিতে হবে। এটা হলো বরের পক্ষ থেকে কনের পক্ষকে চাপাচাপি করা। এটাও জুলুম থেকে খালি নয় মুক্ত নয়। উভয় দিক দিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যেন আত্মীয়তা যেন সুন্দর হয় আত্মীয়তা যেন শরীয়ত সম্মত হয় আত্মীয়তা যেন উভয় পক্ষের এই বিবাহের এই বন্ধনটা এই আত্মীয়তা যেন অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ হয়।